салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони самонаи Фараҳноз лайф. Як хушхабарро ба саҳми тамоми мухлисонам мерасонам, ки акаи Баҳром ва акаи Суҳроб барои ана ҳамин мардуми худамон, барои нафароне ки барои граница рафтан мехоҳанд граница раванд, ки аз граница гузаранд, онҳо бо кафолат бурда мерасонанд. ва ман рақамҳои ватсап ва дигар рақамҳояшро зери экранҳои шумо мегузорам. занг бизанед, нависед ва умуман дар тамос шаведу аз ана ҳамин ҳалли мушкилоти худро бартараф созед. дӯстони азиз, агар аз номи Фараҳноз лайф гап занед, тахфиф карда мешавад. Салому алейкум бародарон, мо рӯзи 17/07/22 граница перескат кардем Москва, Қазоқистон. Хайна бародарон, ҳамаш проблема доштам. гузашта омадем. Ина якам як сол просроченная на миграционная карташ 18/07/22 на печатош. Компания боварнокай. Метонем муроҷиат кардам компания. Хайна компания кай Баҳром, акай Суҳроб, мошинои боварӣ, мошинои комфорт 100%, ина акай Баҳром, паспорташ российский, права российский, акай паспорт аса нишонкина паспорташ дар раҳрӯ ягон проблема нишонло ки намеша ина паспорташ. Беҳат одамои бовариян. Хай номеро шад таян видео мемонем. Чиста барои муҳоҷиро. бори дигар саломи худро ба ҳамаи шумо мерасонам, дӯстон ва мухлисони азизи ман. бовар мекунед дӯстони азиз, ки ман боварӣ надоштам, ки пас аз як наворе ки ман видеообрашоне барои акай Раҳим карда будам, ки апай Фараҳнозҷон, ту чӣ хел дили бурда дорӣ ки и гапа бояд гирия накунанду дар бари онҳо ҳастам. Ман бовар мекунед баъд аз паҳн гаштани ин навор ман боварӣ надоштам, ки дар байни як рӯз та 150,000 просмотр мегирад. ва ғайр аз ин қадар просмотр маро дӯстон ва мухлисон ин қадар дастгирӣ мекунанд. ман медонам дуои ғариб, маъюб, мазлум ҳамин қабул мешавад. ба ҳамон хотир ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки фақат дар ҳақм дар анаи проблемаи ман дорам дуо кунед ки худованд мушкили маро осон бигаронад, чунки ман аз бандаҳои мусалмонаш дуо талаб кардисам. Не ки ин ҳама дастгириҳо маҳз бо шарофати акай Раҳим буд ва ман ҳис кардам, ки мухлисони акай Раҳим бениҳоят зиёданд. ва бисёре аз мухлисон, он бародарони ғарибе ки берун аз кишвар ҳастанд ва дигар бародароне ки дар дигар давлатҳо ва аз чандин давлатҳо бароям дар тамос шуданд, дар инстаграми ман, дар ватсапи ман, умуман дар сайтҳои иҷтимоӣ ман бениҳоят миннатдориҳо зиёд буд, ки апай Фараҳноз аҳсан барои он дили гурдае ки имрӯз баромадӣ дар бари акай Раҳим буданатро нишон додӣ. ва медонед ки миннатдорам аз ҳамаи он мухлисон, ки бори дигар ҳис кардам, ки ман барои аз ҳар яки шумо миннатдорам. аз бародароне ки дар ватсап мара нависен ака чӣ хизмат кунем дар бартонем, ман аз замин то осмон аз ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони азиз. ки аз мардуми рӯсе ки дараҷаи зиндагиша пеш мебаравад, дар калисову дар храмо мегарда, ё дӯстон видеообрашоне барои акай Раҳим карда будам, ки бояд гирия накунанду дар бари онҳо ҳастам. Ман бовар мекунед баъд аз паҳн гаштани ин навор ман боварӣ надоштам, ки дар байни як рӯз та 150,000 просмотр мегирад. ва ғайр аз ин қадар просмотр маро дӯстон ва мухлисон ин қадар дастгирӣ мекунанд. ман медонам, ки ин ҳама дастгириҳо маҳз бо шарофати акай Раҳим буд ва ман ҳис кардам, ки мухлисони акай Раҳим бениҳоят зиёданд. ва инсон дар ин хел рӯз баъзан вақт барои як калимаи хуб муҳтоҷ мешавад, барои як калимаи кӯчаке ки барои як кас тасаллии дил мешавад муҳтоҷ мешавад. дӯстони азиз, чизе ки мо мекунем аз барои Аллоҳ мекунем. ман чандин нафарро навор кардам, сабабгор шумо шудед. ман як бандаи ночиз ки ҳатто роҳпулӣ ман ҳила меёвам, лек шумо сабабгор шудед, ҳаморо дастгирӣ кардем. фақат ман як чиз гуфтанем дӯстони азиз, ки агар ҳамин рӯз Раҳима муҳтоҷ шавад, наметонем дастгирӣ карда. мақсад ман бародари шумоем, не ки ягон чиз дар кор нестай. худованд ҳеҷ гоҳ мара муҳтоҷ накуна, чунки барое ки ман бародарони мисли шумо дорам, ки ҳеҷ вақт мара муҳтоҷ шудани намемонад. ин давлатҳо бароям дар тамос шуданд, дар инстаграми ман, дар ватсапи ман, умуман дар сайтҳои иҷтимоӣ ман бениҳоят миннатдориҳо зиёд буд, ки апай Фараҳноз аҳсан барои он дили гурдае ки имрӯз баромадӣ дар бари акай Раҳим буданатро нишон додӣ. ва медонед, ки миннатдорам аз ҳамаи он мухлисон, ки бори дигар ҳис кардам, ки ман
برای مخلصان یک کسی هستم. شاید در بین 10 نفر 100 نفر مرا بد بینند، ولی هست مخلصانی که مرا اعتراف میکنند، مرا حرمت و احترام میکنند. و بعد از پنگشتن نوار برایم اینقدر SMS زیاد بود، اونقدر زنگ زیاد بود، ولی من به خاطر چی جواب دادن نتوانستم، آن نفرانی که جواب دادن نتوانستم عذر میپرسم. به خاطر چی؟ به خاطر که من از شهر دوشنبه دورتر هستم، سایت های اجتماعی کمتر کار میکنند. از این لحاظ من به شهر که برگشتم، انشاءالله خدا خواهد تمام برنامه ها از پیش است، برنامه های نو به نو رو من پیشکش شما میگردانم. انشاءالله که با دستگیری شما من برنامه های نو به نو رو پیشنهاد میکنم. خدا خواهد دستگیری شما هست که من امروز برنامه ها پیشنهاد میکنم و پیش میروم. خداوند همه ما و شما رو در پناه اسمتش حفظ نماید. و در آخر بازم گفتنیم که اکای رحیم ما همه با شماییم. هر چیزی که سختی و مشکلات زندگی که است با خواست خداوند رفت میگردد. و آن مشکلات اولوی که شما دارید، بگذار مشکلات اولوی همه مخلصانتان باشد. همه یک جا این مشکلات را پس سر میکنه. خداوند نگهدار. یک سخن نیک شما، یک گپ خوب شما برای ما تسلی دل میشوه که برادرانی داریم که با جان برابرند. دوستان عزیز، به خدا قسم زنگای بسیار شی در واتساپ. ما از همه شما معذرت میخوام که ورداشته گپ زدن نمیتونم. به نهایت بسیار از زنگا ما همین قدرش فهمیدم که بدای برادرانی در پشت قنات ما که مرا دستگیری میکرده، بدای برادرانی که به قدر ما میرسیده، بدای نفرایی که مرا درک میکردن که رحیم تو این قدر خوبیا کردگی، باید مردم ترم دستگیری کنند. دستگیری شما برادران عزیز، دستگیری شما عین حال برای ما تا ابد فقط در حقم دعا کنه خداوند مشکلات ما آسان بگردانه. نیم قدر من به همین خاطر کردم که دعای مردم، دعای غریب، معیوب و مظلوم همین قبول میشوه. به همین خاطر ما ای شما احترامونه خواهش میکنم که فقط در حقم در این پرابلم ما دارم دعا کنه که خداوند مشکل مرا آسان بگرداند. چون که من از بندهای مسلمانش دعا طلب کردم، نه اینکه از مردم روسی که درجه زندگیش پیش میبره و در کلیسا و در خرمو میگرده. یا دوستان عزیز، ما از شما طلب کردم که فقط در حقم دعا کنه که انمی نفرو سبب شوه زندگی ما خوب شوه و انمی دردی که در درون ما هسته ای درونم ببره. زندگی خوب شدن ما برای پول و برای چیز نیست. انشالله ما باوری دارم که نفرانی که مرا درک میکنن هزار رحمت، نفرانی که میگن که چی پرابلم ای دارن. دوستان عزیز، ما بسیار تا میدونم که میخوای پروس پرابلم ای مرا فهمی خرسان چای، لیکن ما یگان تا نمیگم چی پرابلم ما دارم. فقط نفرانی که مرا درک میکنن هزار رحمت، کسانی که درک هم نمیکنن شما در هزار. انسان همه وقت روزی پسی و بلندی داره. اگر همه وقت بخری و کیف صفا کنی این معنای او را نداره، زندگی معنای نداره. ما از اپای فرهناز از نفرانی که بسیارتر مرا دستگیری کردن در کامنتاری ها نوشتن، نفرانی که جان و جگر شدن، بسیار نفران که سپاس با برادر عزیز ما اکای ابراهیم جان که به نهایت برادر قدردانی بود. چند بار ما را دعوت کرد پیشان گپ ندارم. هزار رحمت به شیرای نری الله، هزار رحمت به همتون که دوستان عزیز هست نفرانی که خنجر به دل میزنن، نه که دل ما الکه خنجر زدگی ای ما خونش پرومدن بگیره. فقط الله مهربان. دیگر نمیخوام که آبی چشم برای خیلی بیناموس و بریزانم که به حالم خنده کنن. الله مهربان خودش. ما عین حال در پراسپکت میر قرار داریم. امروز ما خیال کم نماز جمعه و الله بالله قسم اومدم با در واتساپ یک کس نوشت که امروز پنجشنبه اومدیم پراسپکت میر در نماز جمعه را میخونیم. در حق همه دعا میکنم. التماس خواهش از هر یک شما در هر یک نماز در حقم دعا کنین. همین قدر بگین که خداوند مشکلات رحیم پشتی سر کنه. خداوند برای بهترین خوشی زندگی را تمنا کنم. ما فکر میکنم که همین سخنانی که برای ما بگین برای ما شما میلیون دادگین. گپ تا ندارم. از همه از زمین تا آسمان میندارم و سپاس به هر یک شما که در روز تنگ دستی در قنات ما شدین نویسین. هر یک کلمه که شما نویسین ما فخر کردم که انا خیلی شیری نری بناموس هست. انا خیلی برادرانی دست بخیر هست. انا خیلی برادرانی هستن که میگن که چیکار کنیم، چی خدمت کنیم. این معنای او را داره که دست خیر دونن. فقط در حقم دعا کنین. الله نگهبانتون دوستان عزیز.